Hello and welcome to Witness, where we bring you independent films from around the world, films with a personal focus. I'm Rida Fakhri. On the 17th of July 2009, an 18-year-old boy walked into the lobby of the JW Marriott Hotel in the Indonesian capital Jakarta and blew himself up. 5 other people died in the suicide attack, many more were injured. Police quickly identified the bomber as Dhani Dwi Parmana, a teenager with no criminal record and no history of violence. So what could have driven him to commit such a horrific act? It was a question that plagued Dhani's older brother, Jaka Karyana, and a year on from that terrible day, he set out to discover the answer. Filmmakers Lin Lee and James Leong traveled with Jaka on his emotional search for what turned his young brother into the bomber. Kita sebenarnya bukan kembar, tapi kita memiliki kesenangan yang sama. Dulu tuh waktu kecil tuh, aku suka marahin, ngapain sih nggak usah ikut-ikut? Aku mainnya jauh, aku ngomong gitu, aku mainnya jauh. Urusan aja pulang di rumah, temenin mama. Jadi terkadang ya kenangan itu aja yang kadang suka bikin aku suka sedih. Dulu kenapa aku nggak kalau kemana-mana itu, kadang suka ya hal seperti ini lah yang selalu membuat bikin aku tuh kadang suka nyesel dulu kenapa dipengen sama aku, kenapa nggak bisa gitu. Jaka Karyana is just 21, but already he's experienced a lifetime of regret. For nearly a year, he struggled to come to terms with the death of his younger brother. Dhani Dwi Parmana was just 18 years old, a teenager fresh out of high school. Saya sebenarnya sangat kehilangan dia. These are the final moments of Dhani's short life, captured on closed-circuit television. Calmly entering Jakarta's luxury JW Marriott Hotel on July 17th, 2009. And then, this. Five other people died in the attack, a suicide bombing committed in the name of God. Across town, the phone rang at his Aunt Farida's house. Kayaknya ini si Dhani, katanya gitu kan. Dia telepon saya malam-malam. Jadi ya malam itu kita nggak bisa tidur sama sekali. Saya juga kontak ke kampung. Kita kayak nggak percaya gitu. Ya udah deh besok katanya. Mungkin di TV, di televisi, kamu bisa lihatlah pastinya, katanya gitu kan. Dhani had gone missing in May that year. For a week after the bombing, his family lived in denial. And then the police summoned Jaka and his mother. They wanted help identifying a body. Aku yang langsung shock, jatuh di pinggir mama. Bilang, Dhani itu mah, itu Dhani mah. Yang gue bilang, itu Dhani. Kok Dhani bisa ini mah? Ini mama marah-marah. Udah nggak usah nangis, jangan nangis. Aku yang dipukul pipi aku, mulut aku. A year on, questions about Dhani's death continue to haunt Jaka. Sempat sih ada pertanyaan kayak gitu. Kok bisa dan kenapa ngelakuin kayak gitu? Mungkin itu hanya pikiran aku yang mungkin kata-kata dia saya bilang. Mungkin inilah ya, ini semua cobaan yang datang itu semua dari Allah. He's trying to make sense of the tragedy, and it begins with a journey to his aunt's house. Jaka and his girlfriend are here to see this man, his father Zulkifli Aroni, a former convict fresh out of prison.
foto, semuanya kumpulin. Jadi biar jadinya album lagi. Yang album gede aja ya? Album gede kan di album gedenya? Ada ya? Ada. For years, Zulkifli held on to a respectable job as a security guard. But then one day, he left home and never returned. There were no calls, no messages. Zulkifli's family would later learn that he had been found guilty of stealing from his employer and sentenced to nearly 2 years in jail. Tapi ternyata mama sudah menyerah. Akhirnya mama punya pemikiran dia untuk pergi ke Kalimantan, itu tempat kakaknya, dan dia membawa putra Rizky bersama mama. Dan waktu saat itu aku sempat nganter mama juga bersama Dani sampai ke bandara. Udah itu ya dari situlah tinggal aku berdua dengan almarhum. Danny was just finishing high school when his parents left. Jaka dropped out of university and found a job to support his brother. They rarely saw each other. Once a month, the brothers would come here. They loved their aunt's cooking. Her home reminded them of their old life. In many ways, she became their surrogate parent. Dibilang nggak deket ya, karena si Jaka juga kan kerja, paling pulang dia seminggu sekali, kerja di Blok A kan, dia paling ya itu tadi. Kalau si Dani itu seringnya dia kan namanya di sendiri ya, sendiri, mungkin ya kebanyakan dia di musola itu, di masjid itu. Tucked away in a quiet neighborhood, just a few steps away from Jaka's old home, this is where Danny found peace. Here, he got to know a cleric called Saifuddin Jailani, a figure of authority who offered friendship and emotional support at a time when he needed it most. But Saifuddin was also working for this man, Nordin Top, a man wanted on charges of terrorism, and ultimately the mastermind of Danny's suicide attack. The two men died in separate police raids a few months after the bombing. This was what police found on Nordin Top's computer. Footage of Danny and his accomplice in the area around the Marriott and Ritz-Carlton. They're in high spirits, preparing for their mission. Yang senang, aku nggak percaya kayak gitu. Yang nggak percaya kok kayak bukan dia gitu, kayak orang yang baru habis didoktrin ataupun habis cuci otak gitu, yang pikirnya kembali ke anak kecil hingga dia untuk bisa nurut gitu. Nasir Abbas is a Malaysian exile now living in Jakarta. He's a self-styled reformed militant who knew Nordin Top. Assalamualaikum. He's agreed to meet Jaka today. Pak, pesan minum, Pak. Tujuan dari mereka itu seperti apa dan kok bisa gitu dari sekian banyak orang mereka bisa mendapatkan Dani dan juga Nana. Iya, iya. Sebenarnya kalau saya menilai ini adalah pilihan yang dipilih oleh si Dani. Dani kemudian menjadi berteman ya dengan Saifuddin Zuhri. Mamanya mungkin jauh ya atau jarang bertemu sehingga dia bertemu sama si Saifuddin Zuhri, sehingga rasa ingin curhat yang dia ingin luahkan itu dia luahkan kepada Saifuddin Zuhri. Kenal kepada tipe Saifuddin Zuhri yang cepat menangkap curhat orang ya, membuat dia jatuh hati sama Saifuddin Zuhri dan seterusnya lah yang menjadi dekat kepada Saifuddin Zuhri. Nah itu apalagi dijanji-janjikan kepada si Saifuddin Zuhri ya, bidadari, mendapat syurga, ya kan? Atau kenapa kalau emang mendapat bidadari ataupun ya sampai berarti ke tempat yang
orang Islam yang selalu pengen itu di surga kan, kenapa nggak dia sendiri yang lakukan? Kenapa harus membawa orang? Betul, itu kalau Mas Jaka. Ya, oleh karena itu jika seseorang itu tidak kritis seperti Mas Jaka, maka dia akan terus mengiyakan. Ya, apalagi ketika dia sudah merasa dia sudah menghormati, respect kepada seseorang itu, maka dia tidak akan banyak membantah. Ya, oleh karena itu kunci untuk menangkis itulah bersikap kritis. Yang kedua, kunci untuk menangkis adalah sharing kepada keluarga. Ya, bos, jangan jauh-jauh Pak. Saya aja sebagai kakak yang mungkin jarang ketemu aja Pak. Ya. Itu pun kalau saya kerja tuh hanya ngasih ongkos. Ya, seperti itu gitu. Ngobrol pun jarang. Ya. Tinggal 1 menit setengah. Kamu udah di bawah ya? Udah di bawah nih. Udah. Danny had complete faith in his religious teacher. Oke. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saifuddin was with him right to the very end. Pagi. Allahu Akbar. Hah? Mau ketemu bos saya. Ketemu bos saya tuh ngasih titipan beliau. Saya John. Iya. Allahu Akbar. Danny made full use of his mobile phone, calmly streaming live images to the cleric as he walked through the Marriott Hotel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saifuddin can be heard encouraging him, propelling the boy towards his violent death. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Join me again after the break as Jaka continues his emotional journey here on Witness. Welcome back to Witness. I'm Rida Fakhri. Jaka Karyana's life fell apart when his younger brother Danny killed himself and 5 other people in a suicide attack on a Jakarta hotel. 1 year after the tragedy, Jaka is trying to get back on his feet by letting go of the past, reaching out to his family and holding on to his faith. Chandraloka, a quiet neighborhood in the city of Bogor, 2 hours away from Jakarta. It's hard to imagine that this community was where the young suicide bomber was recruited. Saifuddin Jailani lived here, just around the corner from where Jaka and Danny grew up. Ini adalah kamar Danny dan saya. They lost their home after their father Zulkifli went to prison. He'd sold it without informing his family. The new owners showed up one day and gave them 2 weeks to vacate the property. Ini adalah coret-coretan Danny. Ini kata My Chemical Romance, ya grup band luar sana. Kamar laki-laki atau kamar boys. Dan dia menulis juga You are welcome. Selamat datang untukmu dalam ruang tidur. Ya, ini dulunya adalah dapur yang pada saat itu kita tempatin dapur dan ruang makan. Dan ini adalah tempat untuk cuci piring yang saya buat untuk mama agar lebih enak mungkin untuk nyuci piring. Dan tadinya di sini adalah ruang makan, ruang untuk kita makan yang walaupun nggak lebar, tapi di sinilah tempat kita kalau mau makan ataupun mau minum kita di sini. It's an ordinary house for an ordinary family. A family that no longer lives together.
but Jaka continues to hope for a reunion. Kan mungkin dari kejadian almarhum ini kan pada saat keluarga semua hilang. Coba kalau mereka ada, mungkin kita bisa jauh lebih menjaga mereka. Nah, aku lihat karena dari itu, aku berusaha mencoba buat agar keluarga ini nyatu lagi, agar bisa aku menjaga adik-adik aku dan adiknya almarhum. The anniversary of Danny's death is just a week away. Jaka's mother is visiting today, and she's bringing her two youngest children. Jaka's not seen his brothers in 17 months. Saya terakhir ketemu dengan mereka itu pada saat Februari 2009, dan pada saat itu saya sedang mengantar dia ke bandara, mengantar mama dan adik saya ke bandara bersama Dani. Dia minta dulu apa Jaka salam mama dulu. Nih bis ini di depan nih Mas. Nah. Kartini Karantina now works as a domestic maid hundreds of miles away. She still remembers the day she left her two oldest boys behind. Saya pamit baik-baik, sayang, pinter, ganteng, jangan niko-niko, mama pergi. She didn't know it then, but she would never see her second son alive again. Itu Mas Dani beritanya udah gini-gini itu baca. Tapi aku belum pasti, hatiku ini belum, namanya seorang ibu, aku ngeliat gitu. Nah di situ itu baru, oh iya ya Allah, ampunilah dosa anakku, ya Allah anakku tidak bersalah, anakku anak baik. Over at Farida's house, Zulkifli is waiting for a phone call. Jaka's told him about Kartini's visit, and Zulkifli is holding out hope of a reconciliation with his ex-wife. Setelah nanti saya dapat penghasilan nanti, ya mungkin ya saya akan kembalikan lagi seutuhnya keluarga saya yang dulu gitu. Ya mungkin itu yang utama yang saya harus sekarang nih yang saya kejar gitu. But Kartini has other ideas. And despite pleas from Jaka, she refuses to see Zulkifli. Saya seumur hidup nggak mau ketemu. Saya kembali lagi ke Jakarta ini kalau nggak benar-benar penting atau nggak, pokoknya sama beliau benar-benar saya udah mati gitu. Ini salah kali. Perjuangan mah ke makam tuh. They head for Danny's grave the next morning. Assalamualaikum Dan. Mas Dani nih sayang. Nih Mas Dani. Dan Mas Bowo Putra, sama Rizky, sama Mama lagi. Dani sudah mati kah? Sudah. Terus sayang. Jaka is a regular visitor, but it's the first time Kartini and her two youngest sons have been here. Dibuang di sini mah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Despite all that's happened, Kartini's held on to her faith in her religion. Instead, she blames Saifuddin Jailani for leading her son astray. Pokoknya dicuci otaknya selama mama tidak ketemu mama 2 bulan itu, dicuci otaknya Dani itu supaya menurut sama Saprudin itu dan kelompoknya itu di situ supaya mau melakukan yang dia inginkan Saprudin itu, yaitu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. That afternoon, Jaka goes to the mosque alone. It's a time to reflect on God and religion. In the dark days following Danny's death, he had questioned his faith. Aku pun juga sempat marah, ya mungkin, ya entah aku dibilang, mungkin bisa dibilang seorang umat yang maki Tuhanku sendiri, maki Allah. Ya Allah, kenapa harus keluarga harus seperti ini?
Mungkin untuk hanya untuk pemberitahuan aja ya. Sungguhnya agama Islam itu agama yang baik. Kita tidak saling untuk menyuruh untuk saling membunuh. Malah kita adalah yang suka sering memaafkan gitu. Dan agama Islam itu ya agama yang menerima semua kalangan. It's the boy's last day in Bogor. Jaka doesn't know when he'll get to see his brothers again. Jadi kan ini sebuah mimpi gitu. Jadi pada saat saya bangun tidur, saya bisa ngeliat candaan Rizky, Putra, Dani, Desti, Papa, Mama. Saya berusaha dari kejadian ini, mungkin dari pihak orang tua ya ataupun saya mungkin akan jauh lebih memperhatikan adik-adik saya gitu. Gimana pun caranya agar dia tidak sampai mungkin kecolongan lagi. Aku pengen pas dan itu sebelum Dani meledak, aku ada di situ, ada bersama Dani gitu. Mungkin ya akan tarik Dani. A fascinating glimpse into the powerful forces that can turn a young man into a suicide bomber. Thanks for watching, and I hope you'll join me again next time here on Witness.